Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, hope so you'll be fine inshallah. Welcome back to another episode of पर्दा उठाओ. मेरे ख्याल से हम वो मुसलमान बन चुके हैं, हमारे जो बेटियां, हमारी जो ड्रामाज इंडस्ट्री की हमारे जो एक्ट्रेस हैं, वो ऐसे बन चुके हैं कि जिनको देखकर शर्माए यहूद. बिकॉज वो लोग रोल मॉडल थे, वो लोग उन्हें जानते थे. हमें लोग इतना नहीं जानते जितना उनको जानते, बिकॉज वो ड्रामाज करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ड्रामाज इतने इतने पॉपुलर होते हैं, लोग उनको देखते हैं और इसी तरह इनको जानते हैं. और वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं. वो पाकिस्तान जो बना था बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो बना था कि हम इसमें इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे. रिसेंटली अवार्ड शो हुआ है, लक्स अवार्ड शो या हम अवार्ड शो, हम टीवी अवार्ड शो, जो भी उसका नाम है, उसमें हमारी जो ड्रामाज इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, हमारी जो एक्टर्स हैं, बे हयाई की जो उन्होंने मिसाल रकम की है ना, मेरे ख्याल से वो और किसी ड्रामाज इंडस्ट्री ने की. बिकॉज और किसी ने क्यों नहीं की, मैं आपको बताता हूँ कि वो जो दूसरी ड्रामाज इंडस्ट्री है, इंडियन ड्रामाज इंडस्ट्री या कोई भी यूरोपियन है, कोई भी है, वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो नहीं जानते अबाउट ला इलाहा इल्लल्लाह, अबाउट इस्लाम, अबाउट कुरान के कुरान में क्या क्या कहा गया है औरतों के बारे में. लेकिन आप हैं जो कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप हैं जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, आप हैं जो कहते हैं हम अपने नबी की उम्मती हैं, आप हैं जो उम्रा भी करना चाहते हैं, जो अब हज जाएगा, हज के दिन आयाम है, आप हज भी करने जाएंगी, उम्रा भी करने जाएंगी और फिर आकर ये करेंगी, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. आपको कुछ चीज कोई इस्लामी कानून को अपने ऊपर नाफिज करना पड़ेगा. अगर इस कुरान मजीद में हुक्म आया ना कि आपने पर्दा करना है, आपने अपनी इज्जत को ढांपे रखना है, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, अपनी शर्मगाहों को ढांपे रखना है, मर्दों को आया कि अपनी नजरों को नीची रखना है, तो क्या सहाबियात, उम्मुल मोमिनीन, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को उनकी नजरों में कोई खलल था? नाऊज़ु बिल्लाह. ये आप लोगों के लिए था कि आपने पर्दा करना है. हमें जज ना करें. बाद में कहा जाए हमें जज ना करें. आपको क्यों जज ना करेंगे यार? आप लोग आपको फॉलो करती है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेते हैं, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बस मुसलमान अपने फ्लैग लगाया हुआ है, आप जब इस्लामी कानून को, इस्लामी चीजों को आप पीछे छोड़ देंगी. इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम खुआर हुए, ज़लील व रुसवा हुए तारीक़ कुरान होकर. हमने कुरान को छोड़ दिया, उसकी जो हमारे लिए हुक्मात थे, एहकाम थे, हमने वो पीछे धकेल दिया उसे. हम ज़लील व रुसवा, हमारी क्यों इज्जत नहीं है? 57 इस्लामी ममालिक होते हुए क्यों आज गधा का बच्चा वैसे ही मार रहा है जैसे पहले मार रहा था? आज भी हमारी बेटियों, हमारी माओ, हमारी बहनों का रेप वैसे ही हो रहा है उधर जैसे पहले हो रहा था. क्यों? इन्होंने बचाना है फलस्तीनियों को. क्या हमारे एक्टर्स, क्या हमारे इतने बड़ी फॉलोइंग रखते हुए क्या ये बात करेंगे फलस्तीन के ऊपर, जिन्होंने अपना जो रहन सहन है, अपने जो कपड़े हैं, अपनी जो क्लॉथिंग है, उसको ऐसा करना है जैसे वेस्टर्न कल्चर उसे प्रमोट करता है? हमारी जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने ये काम करके अपनी इज्जत को उछाला है. ये है जो फलस्तीन पर बात करेंगे, ये है जो मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस को जाके फतह करेंगे. इनकी कोख से ऐसे बच्चे पैदा होंगे. सलाहुद्दीन अय्यूबी का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि इन जैसी माएं जो पर्दा ही नहीं करती, जो पर्दा या छोड़ देना, आप पर्दे की तरफ हम तब बने जब इनके कपड़े ठीक हो. क्या ऐसे सलाहुद्दीन अय्यूबी इन जैसों से पैदा होंगे? क्या हमारे एक्टर्स ये नूरुद्दीन जंगी जैसे बनेंगे? ये लोग जाकर फतह करेंगे बैतुल मक़दस को? अब तो यार आप टीवी के आगे बैठकर अपने बच्चों को टीवी के आगे नहीं बिठा सकते, बिकॉज जो शोज अब चल रहे हैं वो बच्चों की 18+. आप ये कह सकते हैं कि ये दिस वीडियो इज 18+. ये 18+ लोगों के लिए है कि जिनको पता है कि क्या है ये इनके डिजाइन चेक करें, जिनको मैं ब्लर कर दूंगा वीडियो में. जी, औरतों को हकूक मिलने चाहिए. आप किस हकूक की बात कर रहे हैं? जो इस्लाम ने हकूक दिए ना औरतों को, वो किसी मजहब ने दिए ही नहीं है. औरतों की जो नौजवान बात करते हैं कि औरतों को हकूक मिलने चाहिए, कौन से हकूक? ये हकूक है. ऐसे हकूक चाहिए आपको कि आप अपने जिस्म को बेचें, अपने इज्जतों को नीलाम करें? क्या ऐसे हकूक चाहिए? जो मर्द बात करने हैं ना, वो आप चीजों को देख लें कि आप वो किस लिए बात करते हैं. आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात करूं, किस लिए कहते हैं कि औरतों को हकूक मिले, ताकि उनको भी जो उनकी जो ख्वाहिशां नजरियां वो भी अपनी जो एडिक्शन है वो पूरी कर सके. और ये जो हानी आमर है, मेरे ख्याल से इसका नाम शायद हानी आमर ही है, उन्होंने माशाल्लाह जी कपड़े तो देखने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने इधर फ्लैग लगाया हुआ फलस्तीन का. अब यार क्या सोच के आपने ऐसा किया होगा कि मैं फलस्तीन की सपोर्टर हूँ, और वो भी इतना बड़ा लगाया हुआ है. छोटा नजर गौर से देखें फिर नजर आता है. मैंने एक भाई की वीडियो देखी है, उससे मुझे पता चला कि लगा हुआ मैंने देखा ही नहीं था. बिल्कुल छोटा सा. यानी पूरा जो अवार्ड शो है वो स्पॉन्सर है इसराइली अमेरिकन की तरफ से, और बीच में आके जो अब ये डुस लगा दिया, ये अपना शोशा नया छोड़ दिया कि मैं सपोर्टर हूँ फलस्तीन की. सपोर्टर तो अब तब होती ना, बात तो अब तब करती ना कि अब इसको बाइकाट करती. आपकी तरफ देख
کہ بہت سے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں. اپنے دوست ہیں, آپ کے ایکٹرز دوست ہیں, ان کو کہتے ہیں بائیکاٹ کریں. بہت سے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں بیکاز آف رول ماڈل ہیں. یہاں نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ڈونٹ انسلٹ فلسطین. صحیح بات ہے, بالکل 100% کہ سے آپ فلسطینیوں کی جو وہاں مر رہے ہیں بچے, جو شہید ہو رہے ہیں, ان کی آپ بے عزتی کر رہی ہیں. جیسے زارا برانڈ نے کیا تھا نا, آپ بھی ویسے ہی کر رہی ہیں. ایک منافقانہ طرز میں رکھ کے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ تو میں دونوں میں ہوں, دونوں میں نہیں, اپنی نہ 3 میں نہ 13 میں. نیچے ایک اور بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا. عذاب بھی ہے ہماری جو کشمیر میں جو چل رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. کس سے آزادی چاہیے؟ پاکستان سے آزادی چاہیے, اپنوں سے آزادی چاہیے. عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج جو وہ خودکشی کر رہا ہے پاکستانی مہنگائی کی وجہ سے, اس کے خرچے پورے نہیں, وہ خودکشی کر لیتا ہے. عذاب نہیں ہے اور کیا ہے؟ اچھے حکمران نہیں ہے, عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارا اوپر بیٹھا بوس, ہمارا حکمران, اسے رہا نہیں آتا, عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کس عذاب کی بات کریں؟ کیا پتھر برسیں؟ اور آگے دیکھیں آپ, آئمہ بیگ ہے شاید اس کا نام, تو اس کا ڈریس آپ دیکھیں. میں ویڈیو کو دوبارہ میں اپنے آپ کو یاد آنی کروا دوں گا, جب ایڈیٹنگ کروں گا میں بلر کر دوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا شاید یہ تھوڑے دن پہلے عمرہ کر کے آئی ہیں. عمرہ کر کے آگے پھر یہ یار ایک حیرانگی ہوتی ہے, منافقانہ جو اینڈ کلاس منافقانہ طرز عمل ہے نا, وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اوارڈ شو میں آ کر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. آج ویسٹ پوری دنیا تولی ہوئی ہے ہمارے کپڑے اتروانے میں, ہماری عورتوں کے کپڑے اتروانے میں. جو جنوں میں سے ہیں, انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ تولی ہوئے ہیں. شیطان کو بھی پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. شیطان اتنی دیر سے ہے, اس کو ایکسپیرینس ہو چکا کہ کیسے ان سے اٹیک کرنا ہے, ان کو کیسے, اس کے بعد بہت سے راستے اٹیک کرنے کے, پھر وہ چاہے کلچر کے نام سے ہوں, پھر وہ چاہے مارکیٹنگ کے نام سے ہوں. میں پاکستان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جون سا بھی آپ ایڈ دیکھ لیں, جون سا بھی دیکھ لیں, میرے خیال سے 99.9% جو ایڈ ہے نا, اس میں ایک عورت کو, ہماری جو ایکٹرز ہیں ہانیہ میں جتنے بھی ہیں نا, سب نے ایڈ دیے ہوئے ہیں. کیسے آ کر پھر آپ وہ میں بتانا نہیں چاہوں گا, کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. عورت کو لا کر کھڑا کر دیتی ہیں مارکیٹنگ کے نام پر, کلچر کے نام پر. واللہ ہم سے سوال کیا جائے گا اپنے اہل و عیال کے بارے میں کہ آپ کے پاس انکلوڈنگ دس, کہ آپ کے پاس اہل و عیال تھے, آپ کے پاس جو تھوڑے بہت سبسکرائبرز تھے, جو آپ کے فالوورز تھے, آپ ان تک بات پہنچاتے تھے کہ نہیں؟ شاید ان تک بات پہنچ جائے, شاید وہ جو ایکٹرز ہیں ہمارے, ان تک میری یہ بات پہنچ جائے. آپ سے سوال کیا جائے گا, مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ہر چیز کو شیئر کرتے تھے, ہر چیز کے بارے میں بات کرتے تھے, وائی آپ اس بارے میں بات کیوں نہیں تھے کرتے, اس چیز کے بارے میں بات کیوں نہیں تھے کرتے؟ بس آپ مزے لیتے تھے دیکھ کر. آپ کی جو سو کالڈ ماڈرنزم ہے, اب بندہ ہماری, اور آپ جتنے چھوٹے کپڑے پہنے گی وہ ماڈرنزم کہلائے گی, ماڈرن کہلائے گی. یہ ماڈرنزم دس از ویری ویری رانگ. ہم یہ شیطان کے ایڈوکیٹ مان رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں. اور یار آج کے دور میں اب اگر ہم ان کو کہتے ہیں نا, ہماری جو ایکٹریس ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, کہ پردہ پہنو, حجاب کرو, اگر سے کہیں گے یار تم کیا باتیں کسی پوچھی, وہ پرانی وہ جو بابوں والی باتیں تم کر رہے ہو. قرآن نہ بابوں والی باتیں بن گیا, قرآن کے جو احکام ہے وہ بابوں والے ہیں. یہ کپڑے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب ایسے ہوں گے نہ تو بھاگیں گے کپڑوں کے لیے. کیوں؟ بائی ڈیفالٹ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے رکھی ہوئے, جانور تو کپڑے نہیں نہ پہنتے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا باندھ چکے ہوئے ہیں. تو پھر آگے سے سوال یہ آتا ہے کہ نظروں میں حیا ہونی چاہیے. بھائی نظر صاف ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کی نظریں فاطمہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, خدیجہ رضی اللہ عنہا, صفیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا, ان سے زیادہ نظریں آپ کی پاک ہیں؟ سو ہو آر وی, ہم کون ہیں ان کے برابر؟ تو ہماری جو حیثیت ہے خاک کے برابر ہے. آج جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے پردہ کرو, قرآن میں واضح الفاظ ہیں, تو پھر ہم ہوتے کون ہیں ان کے اس حکم کے سامنے آرگومنٹس پیش کرنے والے؟ تو اگر پردہ کرے نا کوئی, کہتے ہیں یار آپ اتنے جذباتی نہ ہو, دین اگر ٹھیک ہے آپ نے دین پہنا تو آہستہ آہستہ آئیں. اب سوچیں کہ اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, اب مر جائیں اس سے پہلے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اوارڈ شو جو ہو رہا ہے, اس اوارڈ شو میں اچانک امہات المومنین کہیں سے آ جائیں. یہاں جو پردے ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہیں وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں, آپ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو جائیں, تو کیا آپ اسٹیبل, اس کانفیڈنس اسٹیبل رکھ پائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہوں جی, میں ایسا ہی ہوں, آئی ایم پرفیکٹ؟ اگر آپ اس جگہ مر جائیں, آپ موت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے اور کسی کو موت کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس جگہ مر جائیں تو آپ ٹھیک ہے کہ میں جیسے مروں ایسے ہی اٹھائی جاؤں گی نا, ٹھیک ہوں میں جیسے اٹھائی جاؤں گی. یہ سیم ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے ہنگر, آپ شاید آپ نے گیم دیکھی ہو یا مووی جو بھی ہے, آپ دیکھی ہو کہ ایک طرف جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور دوسری طرف لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, رائٹ؟ آپ اس مووی میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بتایا گیا کہ ایک
पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करते होते हैं, जो आम जेनोसाइड हो रहा है, जो आम चीजें चल रही हैं, कैसे किस चीज के जरिए, जो सेलिब्रिटीज हैं, अवार्ड शो हैं, इस चीज के जरिए। और हमें एक एडिक्ट रख दिया हुआ है मोबाइल पे कि मोबाइल पे हमने इन्हीं को देखना है, उनको ही सर्च करना है। जिस तरह हंगर गेम में लोगों को उनके जेनोसाइड लाइफ होती है उससे डिस्ट्रैक्ट करके सेलिब्रिटीज की लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उससे उनके पीछे लगा दिया जाता है। सेम इस तरह कि हमें हंगर गेम में जो होता है कि उन्हें जेनोसाइड से लोगों से बिल्कुल मुस्तरद करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके सेलिब्रिटीज के सामने रख देता है, उनको उनकी फैल फॉलोइंग के अंदर उन्हें फंसा दिया जाता है, मोबाइल के एडिक्शन में फंसा दिया जाता है। वैसे ही आज भी गाजा का बच्चा वैसे मर रहा है जैसे पहले मर रहा था। गाजा जेनोसाइड का शिकार है, वो एक उनको पता नहीं, वो आप सोच भी नहीं सकते कैसे वो जी रहे हैं कि अगले बरले बंदे को पता ही ना हो कि मैंने मर जाना है, अभी बॉम्ब आएगा, अभी कोई जो है रॉकेट आएगा और हमें मार देगा। और पाकिस्तानी जो दूसरे एक्टर्स हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, वो सेलिब्रिटीज के पीछे लगे हुए हैं। हमें एक एडिक्ट कर रखा हुआ है एक मोबाइल फोन में। हम जब भी सर्च करते हैं हम इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं और आगे से हमारे रोल मॉडल ऐसा हमें करके दिखाते हैं। ये वो चीजें जो हमारे डोपामिन को हिट करती हैं। आप इस चीज को देखते हैं तो ऐसा होता है। हम में से सब बहुत से लोग सुबह उठ के मोबाइल फोन देखते हैं, उन्हीं को सर्च करते हैं कि आज ये क्या कर रहे हैं। क्यों? हमारा डोपामिन हिट करते हैं, हमें ये चीज़ों देखने को पता चलता है, हमें मजा आता है ऐसी चीजें देखने। हमारी जो बॉडी का कम्युनिकेशन होती है इस दिमाग के जरिए, वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होती है। और कम्युनिकेशन के स्पॉट में एक डोपामिन होता है, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, जो हमारी मोटिवेशन, हमारे मूड का लिहाज रखता है। तो जब हम इनको देखते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम देखकर अपने आप में अप्लाई करते हैं। जब किसी मूवी को आप देखते हैं तो बच्चे यहाँ देख लें आप, उनका डोपामिन हाई होता है, तो वैसे ही बाहर आके कभी किसी अगर फाइटर मूवी देख लिया तो कभी ये ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। क्यों? उनका डोपामिन हाई हो चुका होता है, वो उस फीलिंग को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर वो किसी उड़ने वाली फ्लाइंग जेट या क्रिश मूवी देख लेंगे, वो उड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? उनका डोपामिन हाई होता है। इसी तरह जब हम इन जैसों को देखते हैं, हमारी जो पर्दा करने वाली बहनें हैं, एटलीस्ट रोजाना में उनको देखती हैं, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो एम है, उनका जो बनाया हुआ अपना माइंड सेट, उन्होंने जो हदायत पर हैं। देखिए, हदायत मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हदायत पर गामजा रहना, हदायत को अपने अंदर स्टेबिलिटी उसकी करार रखना मुश्किल है। आप उनको देखते हैं, देन आप अपने आप पर वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हिजाब उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो भी आप सोच सकते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वही होता है। क्यों? उस एडिक्शन में पा चुके होते हैं इन जैसी सेलिब्रिटीज की। आपको क्या पता है, आप भी गाजा में वैसे जेनोसाइड हो रहा है, आप भी वैसे बच्चे मार रहे हैं। क्यों? वो एक हवा आती है, हवा की तरह हमें पता चलता है, देन हमारे जो सेलिब्रिटीज, हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको प्रमोट ही नहीं करती, बकायदा उसका इंसल्ट कर रही होती है। तो इस चीज के बारे में सोचें कि हमारे बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं इन लोगों जैसा, वो डेफिनेटली बनने की कोशिश करेंगे। और क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा इन जैसे बेहयाई, बेशर्मी वाली हरकतें करे? नहीं ना, इन चीजों से दूर रखें। फिर इनको शायद मेरी बातें उन तक ना पहुंचे, अल्लाह करे पहुंचे, उनको कुछ ना कुछ हया आए, गौर फिक्र करें वो क्या चाह रहे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।